Tuhanku ngasih banding banyak perjuangan Nabi Nuh dibanding kami 1900 tahun lebih mengembangkan agamanya karena tiga pangyutna. Alhamdulillah majelis taklim Mustafawiyah mari bodolaro alhamdulillah doakan tu Tuhan inang oh Tuhanku ulang pamate yau kecuali husnil khotimah amin amin kodolamo may demo Yahya waloi pejuang Islami Allah pendeta na masuk Islami meninggal pada waktu khutbah. Itu adalah husnul khotimah, meninggal bagari habis membaca Quran, meninggal habis sumbayang ima pangiduanta, ulang dari meninggal dari kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil iman wa binikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, sama-sama kita hormati di son ayahanda, orang tuanta, ayah sudenta, ayah mudir beserta umat. Sebenarnya engkau ngabin perintah ni beliau na urang siat dope ulala. Udah kon sehat nih. Karena batuk saja dope. Martari ketuan kipli batu kini hadiah deh umsalo sengon almusna ongon aropah batuk mak harana merdalan ngon Masdalifah merdalan kami majam 5 motor bus indaro merdalan mahalak sadunia na perjolo ingot na merdalan ni umak mak Allah sudah dah rupanya kema duha wisata bulan 9 lahir bulan 8 Olo na perjolo ingot di Masdalifah inahon na. Mana hebat deh, u telepon umah merdalan kami niku. Bah kon umah niku patilawan tobang-tobang. Maka bulan 8 kema duha wisata 90 ala. Mudah-mudahan memopedot komo. Indah istilahna habis do makutona na berangkaton anggo duha wisata dono tu Masjidil Haram. Allah kaicah pedot do. Adong guru 2 yakin ini betul sulun mudah-mudahan umat nabi nasoke yakin ko tu Allah mudah-mudahan ke amin. Nah batuk saja doa kon ni ayah mudir mudah-mudahan doa kon ayah mudir songoni umat keluarga sehat-sehat panjang umur amin. Mo amin kon do amin ana napature nabahaton alhamdulillah siswa baru tamalobi 2000 alhamdulillah malobi 15.000 santri entah karena dia pepar berbau na dong sadana sangat bangga ibainang isa de penterjamah khutbah di Masjidil Haram adalah alumni Mustafawiyah halak Hutalombang margana rang putih isi rang putih margana so ama na seorang putih pe yang ketia mai Allah anak Hutalombang untuk mengajari Mustafawiyah ia maafin terjamah di Masjidil Haram anak Hutalombang anak dolok-dolokan dua berkat ni Syekh Mustafa Hussein maka muridnya sampai dot di Masjidil Haram alhamdulillah maka dia anggo alumni Mustafawiyahi madadok dia ayah mudir maruntung ayah niku masuk pardongan-dongan niku solo ta maruntung niku masuk diri dong nang nami terdoa kon sehat-sehat umurna bahat rasukina pature ummaton sasudena amin ya robbal alamin. So itu ayah-ayah nami udah kon pengajian tahun
Ya Allah, ulang adong sada penasumulak nasuke tumoka. Ya Allah, ulang dia lo panggil kalai sebelum ibonus kalai tanah haram Makkah. Udah pede aneh. Ulah orang hepeng na pahido dia. Kemana 20 saja ongkos na dua wisata. 29 550 niya na 50 awan utupin. Waduh. Apa kata ni? Hepeng ni guru. Inang-inang namin na hormati, ayah nami, tuan-tuan guru nami, manggida mo, di mo ngabin na maluan awon. Di antara guru-guru na ceramah, ison amin na sumar saroben. Na marbantah maudut ayah mudir, aso nga marsaroben ko niya, ayah paindaning ko, maka amin na marsaroben. Marsaroben ison maya. Nanginang namin na hormati, kirim solom ni tuan guru tadita sa Sudena. Ayah Tuan Kibli namun menambil. Dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman na jolo na mangangkat maroban tok anggi isi Sumaya inda pepiga bulan umur na mabiyar dong ayahi. Jadi itu tuan ijab. Aw maroban na ipasium-cium kon na tukabah. Alhamdulillah makalah studi perubahan. Amin. Inang-inang nami songoni umat-umat nami mangidemoho Dabel layas naon sopa pudi mo benne pudi do mo sopa pudi. Ang bagay jolo mo inda sokolo ni. Sakali na pula porwa maligin wajah terus-terusan ijolong ko. Jadi dito ni. Karena memandang wajah ni guru marpahalo de. Mamalang wajah ni dangdut. Ano kando memandang na TikTok. Pandang wajah ni guru-guru ni ba. Isrin tongi. Nasratul alim memandang anak na alim lebih baik daripada ibadah sunat 1 tahun, tapi mahabbah cinta ya. Benar rasa cinta doh guru-guru mengaji soro tu so. Ini tuh nih membayar doh. Indah tolan ni ayah dibayar. So dia doh kecuali maulid Nabi doh penyambutan harana intong mangido umat doh dua meninggal. Harana mengamalkan hadis ni Nabi man hampa qadirhaman fisabilillah. Banallahu baitan fil jannah. Ulang ayahi si itong namak surga ning galay mandok ayahi. Isi anak na mangimpakon sa dirham ijalan Allah. Ngay boto marepeng ko inang nga ayahi na mangido baon. Ngay boto ilin Allah rasuki mo anak mo. Nakalang ni do masojiti umpamana. Contoh doda. Awag ito do membantu. Sa milyar ni mo bantu. Terus hindi dito ko ni. Olo, 100 juta ni mo. Ami nga mangido ami tinggolin ko mamitari mo de. Galang masojiti. Tayo ka nakisan nari nang ingotan subuh. Guru-guru jago malam 24 jam. Allah. Margambar. I-check. Subuh pe-check. Imasurami di ginjak. Ingotan dagan naki. Allah. Mulai maghrib ijago sampai jam 10. Jam 9. Jam 9 tu ginjak na poso-poso naik. Aso. So mulak marili mo dagan naki. Makang go bisa ulang marulang. Aso. Ison kademar pondok. Arong pengajian manyogot. Adong potang. Bisa alay siarah tu tuan-tuan guruntai. Ang gumarulang 30% may na marhasil bahatan margawal mo rin. Ho pengata rurus koma na ho. Apalagi ako. Nga anakku. Jadi sudah dobutkan sana persada. Semoga ita mendapat rahmat ni Allah. Mendapat rahmat ni Allah may tahu. Madu. Aso. Ubaca di kitab Sirajut Tulibin. Adong makhum hadis ni Nabi. Mawani Nabi entah Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa maratum biriyadil jannah udah lewat kamu itaman surga partao maradian kamu sehingga sahabat bertanya adong bebelang ya Rasulullah rudoh taman surga lain dari Madinah pula kita tu Madinah na paling utama itabot di antara Masjidil Nabawi adalah rudoh harana di antara mimbar baiti wa mimbari raudah min riyadil jannah. Di antara bagasku dot mimbarku senari kuburan ni Nabi taman-taman surga. Dari tempat cari itu ayah Tuan Kibli. Tempat na mustajab ni duniaon beberapa macam. Pertama dia mai di Multasam. Di Multasam. Dari sebelum berangkat Kloter 10 amis songonon isuruh Tuan Kibli au ke Multasam tu ngabormin. Dia yahaningku mandoah ko tutuhan so barang-barang ni Kloter 10 lebih sudah. Allah, apalagi uma-uma itu indah tola mambayan sam-sam ikoper.
Bahajo naman ba? Untuk uma-umaon. O bani plastik ni ba? Tardua. Yo bani 10. Adong bagi na maruban 5 liter. Uma-uma man to. So adong di pompong kuya anak. Kuna mocog niya anak. Jing-jing kiri kanan. 5 na matas niya anak boro. Adong bagi wida di TV. Ibe niya boneka. Unto-unto orang 20 ijolo niya. Olo, iganto dia talunan niya. Unto-unto. Dari nang namin na hormati. Aso dito. Inang jadi pula kay nang tumukah mangido di multasan. Isi mana paling mustajab. Alhamdulillah dot beliau pabot kami. Mudah-mudahan ngadok na solo pesam sabi sude. Ito to. Idang bumulak beliau gari ido na martuhi di sol. Maso dito. Inang nami. Macarito marsuma odo Sapii, Dr. Sapii. Abang akamaranggi dot Dr. Sapii Madinah. 35 kali maya tumukah. Allah, haji. Pula ayah mudir 22 kali umaingaw boto. Ahado rasanya ini. Pula ayah mudir ido kia rahasiana ikhlas mar orang tua. Ikhlas mar orang tua. Ikhlas. Kemudian paturi orang tua. Ido ni rahasiana. Pula udun niak mandua yang multasam. Oh Tuhanku, baik na tiap-tiap tahun haji tu mukahon. Maka mustajab doa niai. Alhamdulillah tiap tahun ni haji. Itu tu Jadi pula kainang kong kinay di sudun, imultasam. Pula inda bisa di multasam, ben na dolok tu o hajarul aswad ipadaw sotin. Maksudnya dito ni. Apa na jolo si mau mandoa, o Tuhanku ni, 2017, paano tiap tahun tumukah? Dibutanya si. Kaya betul, ben na corona no 2019. Kasi jo tumukah. Ngay boto deges sere di tabago. Olot, ben nasar na, anggo marhasil sere taon, o wan Ustad Fahri ni muradawi. Inang-inang nami binacari itu rudo, maka kita bersolawat tu Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Ulang semangat naman turun. Semangat majawad dope mula. Ulang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika. Baat kong bersolawatina melalui batu Madinah menida dope menarane bangangguk tam na lewat kiau tu Mekah. Kalau sadari may ami di Masjid Nabawi sumbayang mo, oh Tuhanku ya Allah, sadari may amion sadari sabor ngindison nasodong doda tasri nedok tasri adong aplikasi isin so bisa tirodo senaring ko na dong dumatasri na. Jadi di dua wisata pe idongan kakak mas dalipah dongan palema di pature tasrih nai harana ngo ami terahiron nin marubah tu umroh inda daput tasrih na rami-rami ibe. Te mudah-mudahan marubah nian ben rami ni jamaah ini pada masuk dong tasrih aplikasi gua na isin terodo anggo mau mak nda malohoy te wajib malo wajib padong HP na songon HP kon nda bisa be HP tolalit iparambat ni modat deh on do mamo ha mau nabi na hormat marsolawati batu Rasulullah manganggo kisi na koran doroangku turawdoh ni Muhammad ilehen malangajaw Tuhanku so bisa turawdoh aplikasi nga do misalo sa sumbayang rumah petunjuk hidayah ngon Allah kay madot rombongan naon manompang awi sa pasapaan sampai turawdoh tuntas. Maka isurun inda dong isi beteng ahado la haula wala nangkon pesison pesoniro dah tola beteng isi penyerahan ni badat tuaw maka roba tasrih ku jam 2 on na kenawan jadi datahan mo do mau mak
Jam 2 orang sopan-sopan baru bot. Sutik na rin mga tuna, manjawit do pe marlojong terbang. Heran do maala kibalidi daw terbang so no terbang. Untung may latih ngonon marlojong. Oh siya kami. Marlojong sampai si jam 2, mangileranku masuk niya. Ang marlojong nga dapat. Na nangoti daw. Nangoti. Adong mangoti na ngot ko niya. May masodoki. Mudah-mudahan ilin Allah rasoki. Bisa kita sududun. Amin. Senari terapel hati-hati mo. Alhamdulillah hati-hati penipuan manombokana sampai tu moka luar negeri me ya maroon moka. Hati-hati ima so yakin kalak ngaben nama muji terapel mustapoya aso ayah mudir dot uma ngasem barangan kali manarimo arana cacat mustapoya. Ima so inda sembarangan nih pasti do ahanai bisa naik pasti hotel naik pasti do ahanai ada warna tiket naik dibuat indah pasti ulang. Itu nih asal somone atas nama Mustafa. Ima na nama buat efek. Semua do itu kaya dia dia nama guru-guru seumroh sudah paling kau. Untuk usia mana posok-posok ke? Alhamdulillah posok-posok dope umroh sudah. Itu niatnya Ima alhamdulillah. Nanginang namin kita doa mudah-mudahan kita diilin Allah Rasul itu surun amin. Lang ako pun sorgo ya Rasulullah. Gimana paduana raudoh. Na mustajab na doa sesudah multasam raudoh. Bedoy raudoh. Habis ngone inang termasuk pintu Ka'bah. Dia mah lain di raudoh na paling mustajab doa di Arafah. Yaumul Arafah 9 Zulhijjah turun Tuhan langsung arian raya. Maka ada hari muliaan pada bolmin, ada bolmin muliaan pada raya. Termasuk hari Arafah. Disima doa na paling mustajab lain di tanah haram. Na paduana dia usema na paling mustajab doa lain hari Arafah yaumul Asyura 10 Asyura. Maka ada warna mustajaban doa dohot berkatan hari Asyura daripada malam naik. Aima warna yaumul Asyura. Aso di kitab I'anatul Talibin halaman 266 dijelaskan 67 ditambihul Ghafilim di al-As-Surur wan Najah was-Surur dot bahan kitab Kansun Najah was-Surur Nushatul Majalis ijelaskan harana dabo di hari Asyuroi bahat di sini mustajab doa ni para nabi-nabi. Mudah-mudahan mustajab pun Tuhan doanta. Amin ya Rabbal. Mau maknami na hormati, semoga mudah-mudahan majelis taklim Mustafoyah na diberkahanon membaca Fatihah ita jolo. Tuise, tu pandiri nai Syekh Mustafa Syekh, tu anak nai Syekh Abdullah Mustafa. Terus tu ompung pengajian tahajjah almarhumah Hajjah Saharhat, Hajjah Habibah. Nabahatan kum di soal. Istilahna ima keluarga-keluarga ni ayahi keluarga tanah mulak tu rahmat ni Allah guru-guru nama dum meratus mudah-mudahan alai doa do majalai dake maka pula marmangan-mangan kalaki marmangan-mangan mendoa kita jolo ni deh so mendapat orang-orang pantat mulak tu rahmat ni Allah buat mama teh indah bisa lian be jagung bakar bisa deh kalian jolo di ayahmu mandiangi nasi uduk indah bisa sate padang nggak bisa be isi dokah rumah sate padang naik nasi uduk naik lontong naik jagung bakar naik tuhalak na jopro dan donok tusia mendapat me alhasil niya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan berkat ni patihawan lapang-lapang kelahi balasan kubur keluarga anda. Amin. Semua tidak ada anak na baru masuk, semua tidak anak murid-murid na lamo. Allah pebetah kelahi di Mustafa. Amin. Guru-guru ilin Allah keikhlasan. Kita pelin Tuhan keikhlasan. Ulang gara-gara ni anak soro tu sonte. Harane suruh kau itu. Allah. Pondor wa pula lewat kau ikut surga baradian kau di Rasulullah. Ahade ya Rasulullah kubur surga. Ahade majelis sikri, majelis Quran. Mau baca Quran? Alhamdulillah.
mamar sikir, alhamdulillah. Mamar tahtim, mamar tahlil, alhamdulillah. Ibagas mamar tahlil nangkin, ndak pedo. Oh, ndak pe, jadi nang lain. Majelis sikir, ini termasuk taman surga, Pak. Pulang ni daw anak baru imani majelis sikir, buku batuk naik. Allah, mudah-mudahan batuk bercampur sere. Lo mencampur iso. Ini anak surga, Pak. Kemudian di CDP ahli surga majelis ilmu. Ini ada sandari itu. Di majelis ada hadisna. Aduh. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini masuk perdongan-dongan ayah ini. Sepurba orang aso isi arak nak mardalan menuntut ilmu. Mardalan dong utusan. Mardalan uang bakasan mar motor, namar kereta, marunto do. Unto juga mar nih. Mudah-mudahan unto ni sudah. Mana barang mau menaik unto, manyongkir do ya. Aduh, umak-umak menaik unto. Dia. Wadangan untoi pada ya. Wadan tu. Dolas manaik ahanai, ulunai melumpat sono. Ai nang namin na hormat. Isi alak na manuntut ilmu mardalan sahalallo, sahala yusahilu tasilan bina taksir. Fa'ala yufa nasoro tamatan purba di so. Bila tamatan pesantren madrasah itu tamatan purba deh. Berarti sahala isina mardalan oh menuntut ilmu ipamomo sama momo masuk surga. Sahalallahu memudahkan Allah semudah-mudahnya masuk surga. Amin. Nah, buat totokin keluarga Syekh Mustafa Hussein masuk surga. Sodoko. Angkat tangan na purwana masuk surga. Sudah. Nah sadayar na purwana masuk surga. So mateo. Aw sadarian pengamo lala masuk surga tiada orang menjamin na ndah hoba mate pengamo lala imokah pe padodon do mate o tuanku pamate mau di Madinah hon ningku indah yamin kudu mak susu biar dia doakan doa ndare mau min konna inang nami ipamomo tuan masuk surga harana dabo inang pula mate manusia mangalir macam-macam. Nah pertama amai ono ilmu yang diajarkan Syekh Mustafa Hussein dia muridnya ilmu yang diajarkan ondo na sutarargai anggo jilbab ditinggal deh epeng na bahati kobun motor arbe bada sudah tinggal do mana so tinggal ilmu yang diajarkan. Jadi bapak sotek ilmumu indah dot ko ipadium ajarkan tu di samping ni pandok ni gurun tai sumbayang duha dua. Aso budana harana ada warna surga ad-duha pintu. Isi alak na sumbayang duha masuk may tu surga on ad-duha. Maka isi alak mendawami menetapkan sumbayang duha insyaallah masuk surga dari pintu namanya ad-duha. Amin. Sumbayang dua deh masuk surga. Amin. Hitung dong. Ini saya yakin dah orang masuk neraka sonon kecuali nasura masuk surga. Waduh betul. Ada yang bilang guru nasura masuk surga bahat. Jadi betul ni. Dua ni tu surga ti ahli neraka. Dong deh tuanku masuk kau tu surga ahli neraka dohon itu kan. Aso ngaman tak babanai mangense. Manjalaki salah ni alak sejo. Ipon ni maksiano boneng na ini. Oh, boneng ni ro pinjaman. Bo itu ni. Ibadah bo inang gajah jauh nampak tapi ada warna landong ada luar ni. Allah, tai lalat di atas alis matanya tak ia nampak. Isa namang ida ni day nang landong ini injang ni hami. Jadi Mbak Ima. Nah, masuk surga insya Allah masuk 40 hadis menjelaskan masuk surga 40 hadis. Jadi inang-inang namin na hormati oleh sebab ini mudah-mudahan di pengajian tahun puasa ita tanggal 3 mau Arab do
Jumat, Sabtu, Akad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Akad. Berarti Sabtu, Akad, hari Tasu'a dan Asyura, puasa lebih menghapuskan dosa setahun yang silam. Jadi anakna puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang silam. Apabila indah bisa ibang bisa dari hari Tasu'a, hari Asyura, kemudian pada tanggal 11 Muharram isuru don natoluan mawasoon na. Allah, doakan kamu ulang bahat batuk naik. Jadi Allah. Jadi inang-inang namin na hormati, apabila indah dapat tiba hari Tasu'a, jadi pula kena binta tu Madinah, tu Bani Nadir, olak-alak Yahudi di Sudul, aso puasa homonia mandok 10 Asyura, karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada kejahatan Fir'aun, diselamatkan daripada air laut nekodan ni Fir'aun, maka kami memuasakannya karena menghormati rasa syukur selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Mawani Nabi minta kita lebih berhak memuasakannya, maka sekiranya panjang umur saya tahun depan, kata Nabi, saya akan memuasakan hari Tasu'a untuk menyalahi dan supaya tidak sama dengan puasa orang-orang Yahudi. Harana naso Islam pe puasa dalam hari Asyura, maka kita bayar mata Tasu'a dan Asyura ahadu gunanya so berbeda hita Yahudi, maka laksanakan dia 2 kali mentong setahun. Doakan Tuhan mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat, niatkan puasa isi. Amin. Amin. Harana di 10 Asyura termasuk mainang Allah berlabuhnya kapal ni Nabi Nuh 6 bulan lebih kurang Allah banjir dunia, banjir inang sadunia merlabuh pada 10 Asyura di Gunung Judi Allah di Gunung Judi warna di daerah Arapan 10 Asyura. Maka di si panganon ngasa jebe ikumpul-kumpul ma panganon bermacam-macam kacang-kacangan duk panganon ibagi-bagi ma ima susunat pada 10 Asyura membain gugur bermacam-macam. Ini dong pengambilan ini dia kitab banyak anak tolibin ngalo baca imunang pun baca so nang namin na hormati ini tuh nih aima umak namin na hormati. Maka pada waktu karam dunia najolo di masa Nabi Nuh harana menyembangkan Islam 950 tahun, indah 30 anak na masuk Islam. Maka pula kayo berceramah, menombongai harga anak, istighfar, oh Tuhanku, ngasih banding banyak perjuangan Nabi Nuh dibanding kami 1900 tahun lebih mengembangkan agama ini. Karena tiga pangyutna alhamdulillah ng majalis ta'lim Mustafawiyah may bodolaro alhamdulillah doakon tu Tuhan inang Tuhanku ulang pamati yaw kecuali husnil khotimah amin amin ko dulu mo may damo Yahya Waloy pejuang Islami Allah pendeta na masuk Islami meninggal pada waktu khutbah. Itu adalah husnul khotimah, meninggal bagari habis membaca Quran, meninggal habis sumbayang ima pangiduanta, ulang dari meninggal dari kamar mandi. Kalau ima masuk kamar mandi pula ke batu kamar mandi, ulang uluni bedurus tojolo, padjolo, gundar do solang silat, arana anak nama dawo di kamar mandi, 2 mocomi, gue ngasih turuk, inna. Iso ima. Inang-inang namin na hormati. Di penyakitnya anak boruinnya meninggal pada waktu kodoh hajatnya. Waduh, may tamo to, hindi bisa marlindungi ba? So dia sa husnil khotimah, tetap idoahkon. Ya Tuhanku matikan aku dalam husnil khotimah. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, ada sandari Syekh Ahmad Guarna, git marsuote nga bisa, terlambat kami menghidup isim. Syekh Muhammad Alawi bahat murid na di Indonesia 1000. Umma meninggal beliau beberapa tahun digali makam naik di Makla, digali makam naik. Inang, deges jasad naik, sering kita lakukan gurun tesot, maginjang sa silon naik, maginjang oluk naik, seperti tidur. Sunnah modom Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki bakasan kubur. Mana hebat deh,
inang namin hormati. Beberapa tahun ngoni tutup kalay, igani mula kaling songoni. Okay. Ling songoni, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Aso songoni jasad niya, berikhlas na iya na patuloy agamay. Lah ini tong dah. Berikhlas na iya na mengurus memperjuangkan agamay. Bahat murid-murid na di Indonesia, termasuk Ibn Darim Natar, termasuk Tuan Nalomo, sebagai termasuk Rajo, nabatan nih. Tuan Salman di Bukit Barokah. Bahat murid-murid Tuan Royhan Maga, lapang-lapang Ibakasan Kubur, Ibrahim Ayahanda, Ibrahim Sanu, ayah Tuan Syekh Abdul Qadir Cambur. Bahat guru-guru termasuk Tuan Syekh Ayah Muaramais, Imam Syekh Mawardi. Jadi nang namin na hormati. Ma istilahna matinggal husnil khotimati was matenta pegari mate husnil khotimah. So dia sa husnil khotimah kutip beberapa keterangan ni para ulama. Ahamana pertama laksanamon, jangan meninggalkan sembahyang fardu dot sunat arana, dan jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Salutan tobang-tobang di Mekah mapigahoto bilang ningko 10 dopene. Sampai usia tobang-tobang homa pigoto ningku 2 juz dope nyanto tobang-tobang nasolago do ningku. Jadi pula ke tu Mokah adong di Mokah pe laki namodom sejo sudi ditong ba adong tong na ke tu pasar sejo. Jadi doa kon tutuan ke tu Mokah ndak mau modom waktu tu pasar mai ibadah nah semua dia indang-indang namin na hormat. Jadi ada buat Nabi Nuhon umamar layar hancur sudah inang parawon markeliling parawon tawaf di Ka'bah 7 kali berturut-turut. Tawaf dia baca di kitab tawaf mai Ka'bah 7 kali berturut-turut mengingat keselamatan. Maka pada waktu itu apa di Ka'bah uduhkon masudah mustaqoyah, uduhkon sudah majelis mustaqoyah pengajian tahun. So selamat dunia dan Rabbana fid dunya sama bo wa bil akhirati wa qina azabannar. Ngabanding perjuangan niba perjuangan dalainang di Palestina. Nabom dodainang itaduakon Palestina merdeka. Amin. Masuk Iran membombardir no. Itaduakon na diginjang lalay no dalida. Ang boyita bayainang yung panghalang na timano sok sumbayang. Itu tunggal. Nabi Nuh 100 tahun dia 1000 tahun na perjuang kon agamai ngaso bayane o Tuhanku ulang lahir ulang bayan tiap-tiap lahir alak kafir wala tasar alal kafirin dayar. Ulang ada ulang lahir be alak kafir tiap-tiap lahir membayan kecelakaan di ginjang dunia. Isuruhan Nabi Nuh patuai kapal na orang untuk tempat lagi banjir bandangon banjir sadunia kiamat soalnya kiamat doma. Oleh inang najahat mada anak kafir ini masui o inang idok kalay narintik Nabi Nuh. Wala. Isuruan kalay sokodo hajat tu si. Ibain kalay we si kapal Nabi Nuh. Hebat do perjuangan Nabi Nuh. Maka pula mangu patau tu si mau ke. Nabi ntabaya inang di sada Muharrami imesedok sada Muharrami tahun Hijriah. Markumpul kalay inang musawarah membunuh Nabi Nta. Ikut-ibun na binta masuk hijrah warna tahun Islam 1 Muharram umur ija-ija sedunia. Itu maksudnya obori menyalakan Islam akan menyala, akan berkembang, akan maju. Itu pula ke anak mimar obor tusurun sada Muharram ulang patola do. Ulang tongkin pada waktu sada Januari ni masih tembak. Batola hota busyo petasan, tarsongod dumay ba. Aun yung doon ko dardana, iba niya petasan na buhay sa piki. Pura kadar ni! Pura kadar! Pura kadar tiga dapat. Jadi yang obor-obori ide menyalakan kembali Islamiso berkembang. Itu nih. Ibadah Islami, inang-inang namin na hormati.
Kodo hajat kalay masak na bino Tuhan kuma kotoran do masude. So dia do maulap ko mabiar. Urusan ko din itu kan. Ibentuhan penyakit gatal-gatalon sude. Kon kurang ajar don. Ibu kau umum memang gomay. Datar do ki aw katong penyakit ko manong-banong do gatal-gatal. Ulang ko bang gomay niya. Datar tahan guru mano umawati malen jalumat na niku. Olo manggomay sa johon niya. Dah kuntutan so katalon ko niku sipan ako. Bayo. Penasodo niku. Bila serene udah may niya. Dari manong bo dewatan pegara mura. Karena ngara marpantang. Pantang na balanak ni si jogiot. Ay mana butuh koy. Olo gumatal sude. Alak na buta pe tuese. Ben bilas seru na binu alak na buta. Madabu na butay tu kapali. Bonom ite. Olo bonom. Murak gatal-gatal nai. Murak mata nai. Yapus ko niya tay tu bawanya. Tanya tigong niya tu suping niya sudi na murak. Cari tahu niya marsialap sa imberbe. Ayun. Marsi lumpat tute. Ulang main-main. Asap itu hari udah nggak tahu tanggung. Ada yang nasa mendapat idul siya. Igotomnya sampai yas. Ulang main-main. Jadi udah. Jadi ada yang kalaki namang hina sayo kaya jora. Naman caci-caci. Olo. Betul lagi. Caci jora dirimu sebelum caci anak. Maka ni HP on. Dapat na dengan di TikTok, di Facebook, banyaklah beribadah, hargai orang tua daripada membain-bain chat-chat na sopa deh. Maka banyak kawan-kawan maupun wartawan maupun LSM maupun yang lain-lain segala model manusia membain chat-chat di media sosial yang tidak bermanfaat. Saja godang dosanya, memfitnah, mengadu domba, mencaci-caci maki. Aku mencaci bayo langsung ukoja. Long gutuang. Tangkap talon na ni mabiar ba yun? Mucu-mucu mutuang. Ano? Padahal mencaci dengan benar pun tak boleh. Ubayin contoh. Ada anak baru tutupi igong niya. Asal tutup kata igong niya. Bawan dosa mo pada joring niya. Oh, ano? Kaya ko ramo. Sekiranya bawan pe usan anak baru pada joring nga tuloy. Nabuangin doring niya. Hindi ba niya? Wag na sama ni. Hindi to lay. Sekiranya utol pengatola. Aso, janganlah saudara. Ada anak baru namok mo. Namok mo betul kakak. Pas kusungan seno. Sungon lo sungko ni. Isa na puro ana. O mok mo. Dia nalak langsing deges so nalakar. Isa din itong ba? Nanginang namin na hormati. Kaya mami sumbayang na tumausok. O alakar na laga. Masa allo ningko. Ada bang niya. Darok ningko. Kailangan niya anak buru doon. Jadi kebalanjo. Ibaw kahda mo isa pa ano nga anak eh. Ada buru. Dan sa ujian itu kaya mudir. Mati ka anak mudir na sudah di. Ano, ang guysod mudir ayahi may. Ilang piyo to kinay mudir. Mo komen main ni ayahi. Ala. Wahid ningko sada ningko. Ano, li ukhtun jamilah. Hal laka tuhib? Adong do sudaro kuna do gesgiut dohon ni. Naam. Masih sup ngama lo bahasa Arab, tengah lo bahasa Inggris. Jadi tu ni. Ada dok ni abang ni ya. On istri mudon ni aning ko olong lalaka main ni. Ay kay lumaw sa. Imadawalak na auto nanti tani. Alak kita ulang dia lo bahasa Arab, o bahasa Indonesia pengamal lo. Olo. Unjung daw tata maligin alak kita, alak Indonesia ma. Bahasa ahay ya, bahasa pesisir manyapay wese. Di mana kamar mandi bujang ni mandok ahay polisi Arabi. Ni to. Cocok niya. Di mana niya? Unda malo bahasa Arab, bahasa Indonesia pengamalo. Ko alak kita mantong ramo kay tumuka. Olo marsapa itu alak Arabi. Mang tinggal hotel ko dia doang niya. Nasusah malo to. Inda malawan aha do. ID card.
Kami tua puadak matangis-tangis alak tagelang indah mar ID card, indah dong kartu, indah betul kamar nia, indah bisa dia dalam. Tangis-tangis, pahit yang usun nih, kuna siya dapat tangis-tangis. Yo oban-oban matu dia. Paru igaha gonjong naik, golang naik, adong golang na boy. Rupa alak sisa do, motor 05. Oh lo nga 05 ruburan ba? Oh lang namin ako mah. Oh, tangis siya baru mengucapkan terima kasih abang niya makomento kasih na wingo tumaku sudah betul oban betul anak boy oban merkeliling menjalaki alamat nai anggo surun super lilu deh ulang ngalilu ini mulilu mai anggo surun ngato lah sonje do tutup mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika salawatullah alaika. Maka inang di bulan Muharramon di 10 Asyuron isunatkan maita membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Kalau 1000 kali. Ibor nai isunatkan membaca ayatul kursi pakai bismillah 360 kali. Sarupa pada sada Muharram. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa la ta'khusuhu sinatun wa la nawm. Sambung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhallazi yasfa'u indahu illa bi'izni wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Sekali bismillah, pakai bismillah. Pula arian nai baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Asli 70 kali. Bahat ko masikir to Allah, bahat ko membaca Al-Quran. Ngasong nilito nih. Membaca Al-Quran. Arana isi sunat ko membaca Al-Quran. Kemudian watas ahado menyenangkan istri. Pula biasa balan dunia sadari 50.000 dan 200. Ya bapak-bapak dah. Ilo, ipasonang ada baru ni bay. Aku le lagi mu dengan anak. Biasanya pira manuk, mela pirana. Tinggal manuk. So bakit gatal-gatal ni? Ari ron makan pira manuk. Gua na goreng ni dadar, na ibul, na isan curkon. Itu tu ni. Aku le lagi mu dengan anak. Itu tu ni. Biasanya 50.000, len 200.000 anak beli. Meluaskan siapa yang meluaskan Allah belanja keluarganya pada 10 Asyura, Allah luaskan rezekinya. Itu bapak luas deh rezekinya, anggona mampu nih bapak. Ditong doa ada giat na, oh badak mu pipa do biasa na badak na godang ada. Ini mau mendoa, itu ya. Allah, na pa na busi baju na deges, ulang serba 35. Itu, ban serba 200. Anggo deges serba baju deges badak na malaba deh. Buksi na umay pula ke tumo malagay. Umroh tu soal majat pula. Ya inang namin na hormat. Itu tuh meluaskan keluarga. Masyhur silyatam, manyapu ulu ni anak yatim. Te ulang manyapu sejo. Cakukon tu cakuk naik. Itu siapa sebuah anak yatim, ulang anak yatim na to bang. Tu kinayapus ko ulu ni ayah naik. Ulo baya bang ho anak yatim na to bang do bang. Ini ba? Anak yatim na anak do. Abus ko do silyatam. Ngasoy dito. Wasyaratul alim, ariahan mai ariakat siarah kepada orang-orang yang alim on mana sedong sandal.
Dong, siarah tu alim Syekh Mustafa Hussein tu yang guru tak. On siarah pengarah mana dia ko jolo sibo. Ini tu ni. Marcari itu Tuan Kipli inang i Mekah. Marcari itu Tuan Kipli di Mekah. Mauan yang mandeling natalon. Maratus waliullah di sana. Ang godok o mandeling natal ngay betul lah. Teng godok Al-Mustafawiyah maupun di pengajian Syekh Ismail, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian majelis dan pengajian termasuk di Salat Yah Makkah, Al-Mustafawiyah ibu tuala ini. Betul ini undang-undang namin na hormati. Ibu tuala ini Al-Mustafawiyah. Ibu tuala ini Syekh Muhammad Ismail, Syekh Mustafa Hussein. Maka Syekh Mustafa Hussein kyo siarah. Assalamualaikum ya Syekh Mustafa Hussein. Itu ima susunat siarah pada hari Kamis sore, kemudian pada malam Jumat dan hari Jumat. Maka hari na mulia sarupo borngin dohot arian adalah hari Jumat dan malam Jumat. Bisa rupo te borngin muliaan pada arian malam Lailatul Qadar. Muliaan di malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairan. Arian muliaan pada borngin adalah hari Arafah dan pada hari 10 Asyura. Ini syarah kepada orang-orang yang alim. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakanlazi biyadihil mulku. Apa betul? Allazi yabluwakum ahsanu amala wa huwal sip uma-uma, ayat-ayat menyambung lah, sambung. Besok aja saya tulis bertemu. Kau nak menyambung tak? Yang sambung ke lain. Ar-Rahman, Qul huwallahu ahad. Jadi marsapa ale aso langat tu ada bau sejo mata ni guru ini ya. Kalau suka ku matamu ini ku aso ngarau mu menjawab dan. Gua ada bau tong jawab ya deh. Halo, so coba. Mamangan mau menjawab di. Gua ayat ni jangan nyampai. Sarapan depe ini deh. Hinang-hinang namin hormat. Hormat. Oh, ima isono di bulan Muharram bahat membaca Al-Quran. Masuk itu tuh di sonsanari penghafalan Quran bahat iginjang adong ison adong itu adong bahat nah hafal Quran. Mudah-mudahan anak tak menjadi hafal Quran. Amin. Amin ya Rabbal. Iduah pun saja so menjadi hafal Quran. Iduah pun saja udah dimakai. Oh Tuhanku ya Allah. Jadi anakku sudah hafal Quran, pula hafal Quran sudah mati pedaya Allah ikhlas mawi. Mujad mantung anakku sudah hafal Quran. Ulang bain anakku menjadi anak tilako, anak perganja, anak durhako ya Allah. Sebenarnya seorang durhako anak mi, ulang ko durhako tu orang tua. Ini yang ko durhako dong durhako anak mi dia. Sejak seorang durhaka, ada anak mi baru mi, tu anak lainnya, ulang ku durhaka tu suami. Ni intip ko. Cakar ko kaya cakut naik sadong isin. Itu deh. Aduh, mengapa banyak perempuan di api neraka? Karena durhaka kepada suami. Itu nih. Bope bahatan pendaputanmu ikhlas ko. Long jawab. Itu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nalambat mau soroh. Bo. Ada mungkin karenya. Oh, saya telepon pengangkat babamu ni menok baik. Ni henting maramu ndak anggi mudah. Oh, ndak tulai tetap hargai walaupun kau mamangan maabak. Oh, nangkon sa paibut mamangan ni abang ni bodo langsung. On bojo sih babayang menjid ko mamasok mangan kan saja pala ni kaya boleh tak aja. Betul mo na sudur dia. Ada tu na sudur ni rangkut di besar ni. Ang aja mabuti, ang kumadong karena yun anak polisi pau, mamanganarang ni Olo ni kusip pau ibu dia. Ang wala sa ibot niya ngajawi, kecuali narang siyatif. Oh, lolo. Jadi umat-umat namin na hormati, tarsama dulu pengajian ta di manyogot ngarion. Majang 10 mak.
Jadi semoga mudah-mudahan kita sesudah diberkahi Allah. Amin ya Rabbal. Pahat marsolawat. Adong sada carito. Adong sada anak baru mangadia tutuan seh. Ya seh. Naporan rangku kay tumokah marsodot na bintang. Sering dodo konon. Mau mani beliau. Jangan tinggalkan bersolawat 10.000 kali satu hari. Begitu. Lalu deh. Aduh. Jadi mula kau haji tahun na lewat, lalu tu bahas, tangisan umat susu. Tangisan. Asa tangis koningku. Sa pertama malungun di abang, wajar suami mau nih. Naborat na anak borui, malungun di abang nialak. Ay, ini bahaya. Oh, itu nih. Jadi, napadwana so tangis sa cemburu audio. Oh, tolong yang tercemburu tu na guys. La hasada illa fil isnatain. Tidak boleh cemburu dengki kecuali dua macam. Dua macam betul lah. Pertama, rajulun atallahu rizqan wa yunfiqu fi sabilillah. Ilin Tuhan rasuki di sia, diperjuangkan itu jalan Allah. Termasuk keturunan ni Syekh Mustafa Husain. Pulau Hidayah Mudir. Betumaina merjuangi patu di sekolah. Termasuk ompung yo di atas. Lapang-lapang ibakasan kubur. Amin. Ujiata son alak na paling bahat marimpak masjid di Mandailing Natal. Au sejodongan na lobi 15 tahun. Lapang-lapang ibakasan kubur. Amin. Untuk syarah amisi membaca Quran keluar harum aroma na uskus. Boh, aso songoni inda botal wudu ni 50 tahun. Inda botal iserikan botal wudu ko padahal guru. Guru na sulabon orang kudu menombawi. Itu tuh. Allah na memperjuangkan seperti Syekh Mustafa Husain dan keluarga. Ngamantak berpikir ayah mudir. Ajar itu nasero jawi. Allah. Anok tanggal son na guru. Amang Pahri. Gajian guru. Kajian guru. Allah. Indah tola lewat gaji ni guru Purban. Au 30 tahun masuk ngajung terlambati. Sapuken bagi. Adong sejode. Sungun dia kau tu dia pikir kau naya. Iba. Terlah kon panjang umur ni beliau. Amin. Ketumai. Pendamping. Kau naruh jurun tu istri. Allah. Orang berjuang awang. Apa pun deh. Semangat imam manomo mama meninggal istri naik atau suami naik ima sunga semangati konten semangat pula inang-inang nami ilin Allah harta iya ipergunaunnya bahan impak munang mati o maadong di masojitan maadong di madarasahat itu tuh ya napaduana isede rajulun atahullahu ilman Allah nebelnya Allah ilmu lalu ilmu itu ia ajarkan Allah. Iba penadong ilmu na nga iajarkon, ano? Kaya doon di Tuhan jibay. Maka Syekh Mustafa Husain iajarkan banyak tuan-tuan Syekh dari Makkah dahulu. Tapi salah satunya tuan Syekh Mustafa Husain lah yang di bidang pendidikan. Sehingga beratus ribu berjuta muridnya di pelosok dunia sampai ke daerah berada. Tidak mau dong non. Jam 2 ka mau dong. Leng batu. Mau dong dohon di kumando ko susu. Bo bang ngatar pinto batuk sa johon. Kalau tunggu orang ko mau ni kuto. Batuk na borkat don mon mokah to. Ulahon na pito dua kon so borkat to. Jadi ada guru namin aja guru soman, lapang-lapang ibagasan guru alak tabargot. Ada alak tabargot son. Jadi pula mangece yang menyampak ijurnai. Pahrinya tuh. Manukau menyampak ijurnai isen na hona ijuri berhasil besudet jadi tungi tampak ijurnai benda menyampak mangaji ditungnya menyampak ijurnia hona au menyampak tau oleh tijurah tengah melalai ningku marsuar Syekh Mukhtar Pintu Padang itijuri ulungku itu tungi oleh nggo sanari tijurun ilmu tuntut ko tu pengadilan hak asasi manusia ini tuntut ko asongonima alak lelen ilmu ajarkon bope utikinang ilmumu ajarkon dialah bope nasada muridmu so itu boy. Jadi mau mana mina hormati semoga nian ita sasudena diberkahi Allah amin. Mustafa Yahon diberkahi Allah amin. Keluarga Mustafa Yah diberkahi Allah orang tuang talapang-lapang di bakasanku kubur. Maka di bulan Ramadan ahon sasuroon bahat kita beribadah tu Allah termasuk
puasa, bersikir, membaca Al-Quran, bersolawat tu Nabi. Tangis umat usuk, aso tangis. Cemburu au diabang ketumokah awadot. Baca solawat 1000 kali sedari ulang hurang niku. Maka potang-potang usapai mas 1000 kali. Indah sampai tar 5 bulan kema ya tumokah. Gratis. Yakin kutu Allah. Wa may yattaqillaha wa yarzuquhu wa may yatawakkal innallaha balighu amrihi. Benar orang yakin dengan itu Tuhan nih. Siapa yang dongan-dongan boleh yakin itu Tuhan? Apalagi nama orang tua kontan dero. Kontan. Au sering mau nana kontan, ibayar Tuhan kontan. Mau ni ayah mudir mendokam. Tangis ya. Meninggal rumah wahri. Urasai do rasoki merkurangnya mendokam. Oh sampai mainan ini betul. Isi ayah isi itu ayah itu mainan betul. Orang tua ini. Ada orang tua yang bilang penkum. Masalah nak hadiron, nak anak yatim piatu pulina. Pak dong makna. Angkat tangan dong makna ni pun dia. Dong beda ini rumah makna. Kasih sayangnya bunda siang malam dijaganya dengan kasih sayangnya, dengan kasih sayangnya maha. Asal tangis kok kakak. Asal tangis kok kakak di kumbangan Rufia. Adik. Najol di adong masalahku. Wadon tu nenekmu tengah jawab dia. Murak mula lagi. Betul betul ni. Senari yang ji batu-batu nisan domale batu-batu nisan batu dua tatapunku. Betul betul. Tadong be. Selama adong perjuang kok porwani panganon natabo adong ilen ko adong panganon muontang tongkin na meninggal ngalong be. Itu ni. Porwani panganon na natabo porwani kesor ni dayoban ko manyosar meninggal ngalong be. Aso maka kunci keberhasilan itu adalah orang tua. Ulama mata ya Rasul, hargai dia, hormati dia. Siarahi kebatusi, bantu dia dengan doa. Ini dokter ni. Nama orang tu dah boleh. Dia jawab nana. Dia tengah tapi dia ada nak tebe kan? Saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal seru babam. Betul betul. Saya undang Nabi Muhammad. Semoga kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah berkuasa asuron. Hati si barokah. Termasuk pada 10 Muharram pertama hujan diturunkan. Dan pada 10 Muharram rahmat pertama diturunkan pada 10 Muharram al-Asyura. Jadi topik-topik ini pinggang nasar-sar di halaman. Allah selamat kemudian tinggal kita sudah selamat di perjalanan. Jadi mau mana kau jarang marsuo, tegenan do jarang marsuo. Semua bulu-bulu kanu sekali 3 bulan nakabuan. Bulan buku marsuo main set dia. Bulan mandi do mustaqbah 4 bulan paro-paro amanun ko. Jadi itu jarang-jarang harus. Jadi mau makna menghormati ya. Oh siapa? Oh Sabtu, Ahad, Senin. Mulai dari Sabtu, Ahad. Mulai dari Sabtu naik, Senin naik. Di kitab Al-Mughni dijelaskan tidak masalah 10 Asyura. Ang melak na yun, damo dari parwamilat to, nute kenan di na nasaday pesumila ko ipema paya hilala buru niya, nasaday pesumila. Nangkon buru nasaday nga do tao niya nako ko. Ang wala ko yun na bayan puaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud na pengumuman doon, keberangkatan umroh dua wisata tanggal 17 Agustus 2025, pelaksanaan manasik pertama hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 jam 7 Agustus. Allah
awal umroh 3 Agustus 2025. Pelaksanaan manasik adalah 1 hari, hanya hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 jam 8 di perpustakaan. Padahal soalnya manasik karena pun dari praktek manasik hari Selasa tanggal 15 Juli jam 8 isonjo sudah praktek nah sehingga boleh disukin naik karena ibu kahan pelakatian ulang dulu cium-cium pembuka bahdoh ali makam ibarat dia dan cium anak para tiada tiap kali dia si batal tuh batal nih batal tuh nih kalau saya jalan ikut putaran baru cium bulana makam ibarat diciumnya ulus makam ibarat berlojong kalak berlojong ya tetap berdiri dan Ka'bah ini demi apabila topik makam tahajud tasawuf Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar isi dia mah ada nadono kanon tu Masjidil Haram indah 3 langkah maka sumbayangnya lah dolo anggo di Makarim mana daerah Sidio ay mahindang namin hormati keberangkatan 16 September 2025 keberangkatan kedua bagi bahat BP kursi pendaftaran bagi Nugget Do ayah umat nami ongkosna menyusul insyaallah 29 juta 900 lain paspor 29 juta 900 lain paspor lain papigari orang Borasari dan Idalan kamas dalipah imaso iguarnya yang orang tuanya ikes itu lalu disuruh ada yang masuk ke dalam corona orang dia mas dalipah kese itu 2 kali 3 kali dari setahun baik gua mau simina jadi mau kami hormati asmana dapat usapion ini ada salah silap almani dan mohon mudah-mudahan pelaksanaan 5 hari Asyura bisa kita laksanakan oke jangan kubur den itu luar ini ada boleh belum sun bawangan dong kacamata lawi don mga tawang berbeda mga di mo orang sudah jadi ada ison hajat urusan hajat misi peon pula hajat lain dan guys kita doakan insyaallah mudah-mudahan baca dulu ya ada don salah baca awal nasubah deh dari inang namin na hormati ladang hajat-hajata mudah-mudahan diijabah Allah Ta'ala amin ladang na orang sehat dipasihat Allah jadi sunat perbeda bagi orang sehat ada orang sehat di 10 Asyura kemudian maridi disunat kot insyaallah ada deh doakan semua orang masuk sekolah nomor 2 ada orang namanya dua semua sekolah anak mengia isi nama doa anak nak sekolah nak mudah-mudahan menang ada maupun amin bulan lagi mana palamar PNS P3K menang sudah amin maksudnya itu moka ke maksudnya umroh ke 21 tanggal 17 September ada baik kalau begini tanggal keberangkatan 16 September di Solo kedua anggaran berangkat nawan tanggal 3 Agustus lawan berangkat mudah-mudahan diberkahi Allah itu kumpul lebih ina ulang-ulang sotik garis permalaman dia dong salah silap amal itu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah ya Tuhan Nabi kemuliaan kebenaran Nabi Muhammad dan kemuliaan bulan Muharram ya Allah ampuni dosa-dosa Nabi dosa-dosa ni ayah umat Nabi ya Allah ya semua saudara-saudara Nabi anak-anak Nabi keluarga Nabi jiran tetangga Nabi
muslimin muslimat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus tuan guru kami Syekh Mustafa Hussein dan keluarganya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ulang jalur pamat ya Abi, sebelum kami bisa hajat umroh tu Makkah di Mukarramah dan siap tu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, keselamatan di jamaah haji na semulak dope semulak kalai ku kampung dan negara ya Rabbal Alamin, dan keselamatan, kesempurnaan, kecocokan tu jamaah umroh Glorisa telah berangkat tanggal 7 Agustus ya Rabbal Alamin, mendapat umrah maqbulah mabrurah romulak tahun dalam sehat wal afiat ya Rabbal Alamin. Ya Allah berkahi kami, berkahi keluarga kami, berkahi pondok pesantren Mustafawiyah, berkahi ayahanda Hadi Mustafa Rahri dan keluarga dia. Ya Allah, ada kadarnya semua saudara-saudaranya ya Rabbal Alamin, berkahi usaha kami, semua usaha di keluarga Mustafawiyah, patuli agama ya Rabbal Alamin. Bulan hajat namin na solalu, palalu mahajat namin ya Allah. Sebagai hajat ni keluarga ni Syekh Mustafa Hussein ya Rabbal Alamin. Bulan anak keluarga namin orang sehat, pasehat ya Allah. Angkat kesusahan namin, angkat kesusahan namin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman Bahad, berbeda bagi Tuhan Nabi Nasa bisa kami manusun na ya Allah. Alay paido Muhammad ibadah kami pangido. Alay tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah na kami tolak. Jadi yung maami menjadi ahli Al-Quran, ahli ibadah ya Rabbal Alamin. Mati yung maami dalam husnul khatimati wassa'adah. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafi'ina wa rasulina wa malazina maulana Muhammad. Wa salli wa sallim wa barik alaika qabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.